अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राब्ता के साथ आलिया खान आप सबको खुशामदीद कहती है। हमारे इस प्रोग्राम में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हर दफ़ा मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता लोगों को हम अपने रेडियो पाकिस्तान में मदऊ करते हैं और उनसे उनकी ज़ात के मुतल्लिक, उनके प्रोफेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात और जवाबात का सिलसिला होता है। आप भी इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आजकल जैसे कि बात की जाए एक शोबा जो बतौर खास इस वक्त काबिल तवज्जो बना हुआ है वो है समाजी खिदमत गुजारी का शोबा मैदान है। समाजी खिदमत के मुतालिक बहुत सारी गलतफहमियां जो लोगों के जहन में गर्दिश करती रहती हैं कि जिन लोगों को सियासत में आगे आना होता है या जिनके पास पैसा बहुत होता है वो इस शोबे से मुंसलिक होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शोबे से मुंसलिक अफराद के अंदर एक ऐसा जज्बा होता है कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और उनके जैसे नाम होते हैं वैसे ही उनके काम भी बड़े बड़े होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज शख्सियत सोशल वर्कर हैं शाह महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाह महमूद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि आप समाजी कारकुन हैं। दिन हो रात हो आप हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लोगों की मदद करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। आपको सोशल वर्कर तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी और तंजीमें भी हैं जो कि कोहाट में काम कर रही हैं, लेकिन आपकी मकबूलियत की वजह आपका दराज कद है, आपकी शख्सियत है, या आपके बोलने का अंदाज आपकी मकबूलियत की वजह बना? खिदमत तो हर यानी जितनी तंजीमें हैं, जितने सोशल वर्कर हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, वो अपनी वस्त के मुताबिक सब कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा ये हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ और हर इलाके पे। लेकिन उसी की वजह ये है कि मैंने कभी ना दिन को देखा है ना रात। तो सोशल वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट में जितनी तंजीमें हैं सब अपनी जगह पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और कभी कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि लोगों की उंगलियां उठें उस पे, और जितना उनके वस्त के मुताबिक होते हैं वो करते हैं। शाह महमूद, आपने कहा कि आपने 2002 से इस सफर का आगाज किया था। तब तो शायद आप स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे। तो कैसे इंस्पिरेशन क्या थी कि इस तरफ आना है? मतलब उस टाइम तो कहें आपकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो किससे इंस्पायर होके आपने अपनी इस कहें कि इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया? मैंने तो पहले हमारे गांव में एक यानी वो झोंपड़ी जैसा उजरा था, मैंने उससे काम शुरू किया था। वो मैंने मसमार किया और फिर मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया कि इसके लिए हम कुछ दरख्त काटते हैं और इनके लिए चारपाई बनाते हैं और ये हुजरा नई तरह से बनाते हैं। अच्छा। तो स्कूल में भी मैं तकरीबन 2000 में मैं एक दफ़ा जेल गया हूँ। उस टाइम मुशर्रफ का दौर था। अच्छा। चप्पल पे वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। हम्म। वो पूरे कोहाट में कोई निकलने वाला नहीं था। हाँ हाँ। तो उस टाइम में फिर दूसरी दफ़ा मुझे नज़र बंद किया कि ये फिर निकल रहा है रोडों को। फिर एक स्ट्राइक मैंने बाईपास पे की और उस टाइम में 10 में था। अच्छा। तो ये ट्रैफिक के खिलाफ किया था। उस टाइम जावेद नाम था इंस्पेक्टर का जो ट्रैफिक का इंचार्ज था। तो वो हमारे स्कूल के, हम तो अक्सर स्कूल स्टूडेंट जितने भी होते हैं ना, अगर नीचे गाड़ी में जगह हो तब भी वो ऊपर छत पे बैठते हैं। तो हम छत पे बैठते थे। तो फिर ये अक्सर ये लोगों को चालान देते थे, ड्राइवरों को। तो मैंने स्ट्राइक किया, रोड बंद किया कि स्कूल के बच्चे जिस गाड़ी में हो आप उसको चालान नहीं करें। तो फिर हमारे साथ एग्रीमेंट लिखा कि ठीक है, बस जिस गाड़ी में स्कूल के बच्चे हो उसको चालान नहीं। बस आहिस्ता आहिस्ता फिर इस खिदमत में मैं इतना गया कि अभी वापस एक आने का एक, एक, मेरा एक कह लें कि इंसानी खिदमत का भी एक जज्बा और एक नशे की हद तक फिर इंसान इसमें मगन बिल्कुल हो जाता है। सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा, मुझे ये बताएं शाह महमूद कि सोशल वर्क या इंसानी खिदमत माशरे के गरीब और नादार लोगों के लिए बाहर निकलना, इससे तो इंसान की अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने सोशल वर्क को और अपनी फैमिली को एक सोशल वर्क के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है? ये ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज मेरी माँ जा रही है कराची, क्योंकि अच्छा। सर्दी है। तो फिर सर्दियों में हम अपनी माँ को कराची लेके जाते हैं और फिर जब गर्मी होती है फिर ठंडे इलाके में लेके जाते हैं। अच्छा। तो उसको मैंने एयरपोर्ट छोड़ना था, तो मैंने भाई को कहा कि आप इनके साथ वैसे भी कराची जाते हो तो अपने दोस्त के साथ जाएं और वो गाड़ी हमारी गाड़ी लेके जाएंगे, फिर वो वापस गाड़ी ले आएगा।
تو یہ تو لازمی بات ہے کہ گھریلو جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ڈسٹرب ہیں. ہوتے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس سے کیونکہ تو میں نے فیملی ابھی تک گھر میں کوئی ٹائم نہیں دیا کہ میں گھر کے لیے سامان لے لوں، اپنے لیے بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے لیے شاپنگ کروں. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں، اور جتنے میں یہ کپڑے، یہ واسکٹ وغیرہ جتنے یہ مجھے دوست لا کے دیتے ہیں. اچھا. بہت کم ٹائم ملتا ہے. شاہ محمود، سوشل میڈیا پہ آپ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، آئے روز آپ کا جہاد جاری رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ایکٹیویٹی سے لوگوں میں کتنی اویئرنیس آتی ہے؟ یہ تو ہے، بہت زیادہ اویئرنیس آتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ نہیں تھا پہلے کوہاٹ میں. ابھی جتنے سوشل ورکر ہے ان کی وجہ سے آپ جگہ جگہ پہ دیکھ کے لوگوں کے ہیلپ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے، اور یہ سوشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے الحمدللہ میں نے 47 بچوں پہ اسکول پڑھا ہے. اچھا. اور الحمدللہ کوئی بی ایس کر رہا ہے، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی 10 میں ہے. ابھی ہم نے بعض اسکولوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں میں ہم پڑھا رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے. بہت لوگ بچے ہم نے ایسے اٹھائے ہیں کہ وہ گیرج میں کام کرتے ہیں، اور ہم نے اٹھائے. اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے اخراجات ہم نے الحمدللہ ان کی یہ سوشل ورکنگ کی وجہ سے ہم نے ان کی گھر کے اخراجات بھی پورے کیے ہیں، اور ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی تعلیم بھی ابھی جاری. جناب، ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو ریڈیو پاکستان کو ہارٹ سے. آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ، اور ہمارے ساتھ آج ممتاز شخصیت سوشل ورکر شاہ محمود موجود ہیں. اور اگر آپ ان سے کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں گے 860293 پہ. اچھا شاہ محمود، آپ بات کر رہے تھے طالب علموں کے حوالے سے، علم کی پیاس کے حوالے سے. تو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، کالج لیول تک ہم کہہ لیں کہ جب وہ اسکولنگ کرتے ہیں، پھر جب کالج میں آتے ہیں، اور کالج سے جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کالج میں بھی معاشی بحران سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ کا کیا رول ہوتا ہے، آپ کی تنظیم کا یا بذات خود آپ کا بحیثیت ایک سوشل ورکر کے؟ الحمدللہ ہمیں یونیورسٹی سے بھی بہت کال آتے ہیں کہ اس کی ایک سیمسٹر کی فیس باقی ہے، 2 سیمسٹر کی باقی ہے. میں نے ریسنٹلی ابھی بھی بی ایس کی اسٹوڈنٹ تھی، میں فیمیل تھی، تو مجھے ایک بندے نے کال کی کہ اس کی فیس باقی ہے. میں نے اس کو 40,000 روپے دے دیے. میں نے اس کو کہا یہ پے کر لو اور اپنی تعلیم جاری رکھو. الحمدللہ ہماری تو یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے ہے، وہ مدرسے کے طلبہ ہے یا طالب علم ہے، جس مقام پہ جو بھی کام کرتے ہیں ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں. اچھا، آپ کا ماشاءاللہ سے مدرسہ بھی ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اور بہت دور دور سے بھی اس کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. ہاسٹل کا بھی شاید اس میں سین ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو 40,000 آپ نے اس کی فیس دی، تو کس طرح سے مطلب فنڈنگ پھر کیسے آپ لوگ فنڈنگ ریزنگ کیسے ہوتی ہے آپ کی؟ یہ تو میں جتنا خرچہ کرتا ہوں نا، اکثر ڈونیشن میں خود ڈونیشن بہت کم کرتا ہوں. اچھا. کیونکہ ہم صرف یہ رمضان میں ہم ڈونیشن کرتے ہیں، یا جس طرح یہ سیلاب زدگان تھا اور اس میں ہم نے ڈونیشن کیا تھا لوگوں سے. باقی میں بالکل ڈونیشن نہیں کرتا. تنظیم ہماری کرتی ہے جب بھی ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے، تو ہماری کوہاٹ کی جو صنف کوہاٹ تنظیم ہے ہمارے، تو اس کی مشران پھر ہم متفق ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہے، ہم ڈونیشن کرتے ہیں. باقی الحمدللہ جتنا بھی میں کرتا ہوں اپنے پاکٹ منی سے کرتا ہوں، اور وہ بھی الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈبل پھر مجھے مل رہے ہیں. میں نے یہ بزنس صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع کیا ہے. آپ کی مطلب ہے کہ کہہ لیں کہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر پھر حصہ بھی لیتا ہوگا. آپ جو کوشش کر رہے ہیں، 2002 سے آپ کی کوشش ہے، کہہ لیں کہ ایک تبدیلی کا ذریعہ آپ خود بنے ہوئے ہیں. جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل لگاتی ہے، تو تبدیلی کا ذریعہ یا تبدیلی کا ایک آپ کو کہتے ہیں کہ چینج آف ایجنٹ، کیا سمجھتے ہیں کتنی تبدیلی لے کر آئے ہیں سوسائٹی میں، لوگوں کی سوچ میں، کہ وہ ایک سٹیپ جو سوسائٹی میں خاص کر یوتھ نے اٹھانا ہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول رہا ہے اس میں؟ الحمدللہ ہمارا تو رول بہت ہے یوتھ میں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ، اکثر ہمارے دیہاتوں میں بچے ایک تو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے. الحمدللہ ابھی تو بہت زیادہ ہم ہر ایک کے ساتھ
बिल्कुल ये डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, बल्कि हम हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभी टीचर वगैरह हैं, हम उनको कहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हम उनको कहते हैं कि आप किसी के घर जाएँ बच्चों को पढ़ाएँ। यानी आप ड्यूटी नहीं करते हो, आपको कोई जॉब वगैरह नहीं है या आप जॉब करना नहीं चाहते हो, आपके साथ पैसे हैं, तो आप अपनी तालीम को किसी को तो फ़ायदा दे दें, क्योंकि आपने इतना तालीम किया। अभी मैंने 2 टीचर है वो मास्टर किया है, मैंने उसको कहा कि आप घर में बैठे हो, सिर्फ अपने बच्चों को फ़ायदा दे रहे हो, आप किसी और बच्चों को पढ़ाओ। आपको शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चे कहीं और जाके पढ़ेंगे, ये कुछ बनेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके क़यामत तक ये दुआ एक और सदका जारिया भी सदका हो जाता जारिया। है ना, कि आपने जो इल्म हासिल किया वो बिल आप आगे भी पहुंचाएं। आपके नाकिदीन कहते हैं कि आप एक सियासतदान भी हैं जो इस वक्त ये हिकमत अमली अपना रहे हैं जिससे लोगों को सपोर्ट मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है, क्या ये सच है? बिल्कुल, सियासत तो असल मकसद सियासत खिदमत है, और लोगों ने इससे गाली बनाई हुई है ना। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि समाजी वर्कर जितने मैंने अभी तकरीबन 3 साल पूरे हो रहे हैं, 3 दिसंबर तक मैंने माजूरों का एक तंजीम बनाया है। मैंने माजूरों को भी कहा है, हालांकि बहुत ज्यादा 22,000 माजूर है कोहाट में, हमने तकरीबन 10-12 हज़ार हमारे साथ अभी रजिस्टर हुए हैं। तो हम उनको भी कहते हैं कि आप ऐसा करें कि अपने माजूरों से भी इलेक्शन, माजूर जितने हैं वो भी इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका भी हक है। यानी आप जिससे भी, अभी हम एमएनए एमपीए से यानी हम भाग दौड़ रोड बंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये इस तक तो हम कर सकते हैं। बाकी जब ये एक चीज की जरूरत हो, स्कूल को हो, हॉस्पिटल को हो, यानी जिस जिस माशरे में भी, इस माशरे में जिस चीज की भी जरूरत हो, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट से फंड चाहिए। वो फंड हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, वो फंड हमें एमपीए एमएनए के थ्रू पे मिलते हैं, और वो भी फिर एमएनए एमपीए उस बंदे को काम करते हैं जिसके साथ वो बहुत करीबी रिश्ता हो, करीबी दोस्त हो और करीबी सपोर्टर हो। ये नहीं है कि माशरे के लिए, जिस तरह हमारे कोहाट का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह अस्पतालों का इशू है, जिस तरह एजुकेशन का इशू है, हेल्थ में है, और ये गैस वगैरह, यानी सब कुछ हमारे कोहाट में मौजूद है। गैस इतना है कि हम बाकी सूबे चला रहे हैं इसी गैस, लेकिन हमें नहीं दे रहे। आप इतनी साफ और खरी बातें करते हैं तो अक्सर तनकीद की जद में भी आते हैं, तो वो फिर बंदे को काफी, आपको पता है, स्ट्रेस भी हो जाता है। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं और उन बातों को आप कैसे, उस तनकीद को कैसे आप सहते हैं? मैं तो सब बातों को, यानी जो तनकीद करता है मैं उसमें इस्लाह करता हूँ, अगर मुझ में कुछ गलती है, अगर गलती ना हो और कोई ये इस तरह करे कि उसका बिल्कुल मेरे साथ लगता नहीं हो, और फिर मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैंने कभी किसी को जवाब ही नहीं दिया। कोहाट में अगर सेहत के हवाले से आपको पता है बहुत बुरे हालात हैं, बल्कि पूरे सूबे में हालात जो हैं वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। हमारे पास डिविजनल हॉस्पिटल की बहुत बेहतरीन एक बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन उसका हाल जो है आपके सामने है, जबकि दूसरी तरफ विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल का आप हाल देखें, जो काफ़ी सालों से डिमोलिश तो की गई है, लेकिन अभी तक उस पे दोबारा से तामीर नहीं की गई। तो सहूलियात का इतना ज़्यादा फुकदान है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बस यही बात है ना कि हमने, समाजी तंजीमों ने कितने स्ट्राइक इन पे की। इस्लामाबाद तक हमारी तंजीम के मशरान, जितने कोहाट के तंजीमों के मशरान हैं, वो इस्लामाबाद तक गए हैं स्ट्राइक में, लेकिन जो मशरान हमने मुंतखब किए, उसने फिर हमारे मशरानों को फिर लॉलीपॉप दी, और फिर कहे कि इस्लामाबाद में, कि हमारे साथ रिटर्न में पड़ी हुए हैं, हमारे मशरानों के साथ रिटर्न में है कि हम हॉस्पिटल को इंशाल्लाह सिटी स्कैन लेंगे, ये लेंगे, ये सहूलत। अभी तक ये कागजातों में ये कीड़िए कि हॉस्पिटल जो है ये एक कैटेगरी है, और ये मेरे ख्याल में डीएचक्यू से भी बदतर है। डॉक्टर तो बार बार कह रहे हैं कि हमें, हमारे साथ औजार नहीं है। यानी मैं एक मिस्त्री को घर बनाने का ठेका देता हूँ, और उसके साथ औजार नहीं है, वो घर, वो अच्छा मिस्त्री होगा, अच्छा ठेकेदार होगा, लेकिन उसके साथ औजार नहीं है, वो घर कैसे बनाएगा? हालांकि सेहत और एजुकेशन तो मेरे ख्याल से कि किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो भी एक प्रोजेक्ट बनता है या जो भी एक नई हुकूमत आती है, तो शायद उस चीज़ को वो उतना कामयाबी से नहीं चला पाते जितनी कामयाबी से चलाना चाहिए। नौजवान जो हैं वो किस तरह आपके साथ राब्ता कर सकते हैं, या आपकी तंजीम में वो किस तरह शमूलियत हासिल कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम में तो बहुत ज्यादा नौजवान हैं, क्योंकि हमारी तंजीम
सारा मुश्तमिल नौजवानान पे है। हम्म। और यानी हर हफ्ते में तकरीबन 5-10 बंदे हमारे साथ होते हैं। अच्छा। तो तकरीबन नौजवानान ही है हमारी तंजीम में। क्वाड तंजीम इस तरह है कि इसकी हमारी मेंबरशिप इसी में है सब। हम्म। और कोहाट में जितनी तंजीमें हैं मैं इनके साथ सबके साथ ताउन में हूँ और राब्ते में हूँ। जो मसला भी जिस तंजीम को भी होता है वो हम आपस में डिस्कस करके फिर हल करते हैं। अगर हम शाह महमूद बात करें, कोहाट में आए रोज बागात की कटिंग करके बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है और गैर कानूनी सोसाइटीज जो है वो बना दी गई हैं, जिसकी अक्सर आलूदगी जो है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है कोहाट में। आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं कि अवाम की सेहत से खेल रहे हैं? इसमें हमारे जो इदारे इससे रिलेटेड है वो काम नहीं करते। अगर वो काम इस तरह कर लेते कि हमारे बागातों का नुकसान ना पहुंचाए, हालांकि ये बाईपास पे जितने बागात थे ये अभी सोसाइटी वगैरह घर बन गए। हालांकि बहुत ज्यादा बागात ऐसे काटे। मैं तो रोज ये दुआ करता था कि या अल्लाह प्रॉपर्टी को इतना नीचे ले आए कि बस हर गरीब ये खरीद सके, क्योंकि इन इन लोगों ने इतना प्रॉपर्टी हाई कर दिया कि अभी कोई गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। और ये बागातों के बस दबादब हम्म। काट रहे थे। तो ये तो इदारों की कमजोरी है, क्योंकि इस ऐसी जगह है कि वो इरिगेशन के साथ रिलेटेड है। ये तोई के साथ टच में इन्होंने बागात काटे और वहां पे हालांकि जगह इरिगेशन का है और ये लोग प्लॉट कर रहे हैं। आप इतना मसरूफ रहते हैं, आपके शब रोज इतने मसरूफियत वाले गुजरते हैं, जब आप फारिग होते हैं या ऐसे लम्हात में कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना चाहते हैं, तो उन फरागत के लम्हात में अपने वो लम्हात कैसे और कहाँ पे गुजारते हैं? अभी बहुत मुश्किल है कि मैं फारिग होता हूँ। अभी नहीं, इससे कुछ साल पहले 5-6 साल पहले मैंने एक बार सूबाई इलेक्शन लड़ा है। अच्छा। और सूबाई इलेक्शन के बाद फिर मैंने बस यानी समझो ऐसी कि 3 घंटे मेरी नींद का टाइम है कि मैं अपने लिए आराम करता हूँ। तो परसों मैं 3 बजे सोया हूँ, घर आया हूँ। वो एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ में था, तो तकरीबन मैं फिर 3 बजे पहले मैं जब फारिग होता तब बाहर मुल्क भी चला जाता। हम्म। तो अभी 2013 से मैं किसी मुल्क नहीं, पहले चाइना, दुबई, थाईलैंड वगैरह इधर उधर इतना मैं तो काम कर रहा था। ये तो बिल्कुल मतलब आपको नशे की हद तक आपको अपने अब अपने काम से इश्क है। आप क्या समझते हैं शाह महमूद कि आज देखें, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, और तंजीमें भी बहुत सारी बन गई हैं। आपके नजदीक एक सोशल वर्कर को कैसा होना चाहिए? उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि उस पे मुआशरा और अफराद उस पे ट्रस्ट कर सकें? असल में मैं कभी कभी हमारे आपस में मीटिंग होते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि आपस में ताल्लुकात सीधा रखें। हमारे कुछ समाजी तंजीमें ऐसे हैं कि वो मुकाबला करना चाहिए, अखलाकियातों के अंदर अंदर मुकाबला करना चाहिए लोगों को, हम्म। तंजीमों को। मैं अक्सर तंजीमों के मशरान को ये कहता हूँ, हालांकि मैं तो सबके साथ रिलेटेड हूँ और मैं सबको ये नसीहत करता हूँ कि हमारा मकसद सबका एक ही है, माशरे को फ़ायदा पहुँचाना, चाहे वो जिस मजहब से हो। हम्म। हमें फ़ायदा पहुँचाना है लोगों को, आवाम को, इस मट्टी को। तो आप सबका मकसद जब एक है फिर एक दूसरे के साथ नियतबदी क्यों करते हैं? अच्छा, अभी थोड़ा-सा हम हल्के-फुल्के भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। आप अक्सर अपने पास ये रेड टोपी कैरी करते हैं। ये बहुत सारे नौजवान भी पूछते हैं, हमारी आवाम भी पूछती है कि इसके पीछे कोई ख़ास कहानी है या ये नहीं आपके ड्रेस का हिस्सा है? क्या वजह है इस रेड टोपी की? ये अक्सर मुझसे भी लोग सवालात करते हैं और अक्सर वो कहते हैं शाह महमूद ही फिर कोई नहीं पहचानते तो वो कहते हैं कि वो लाल टोपी वाला। हाँ। तो ये लाल मस्जिद में जब ऑपरेशन हुआ था ये अब्दुल रशीद गाजी की था। तो उस टाइम से मैंने ये पहना था, बस अभी तक उसी टाइम से मैं उस टाइम मैं लाल मस्जिद में गया हूँ, कुछ बंदों से मिला हूँ कि ये इस तरह होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। उस टाइम भी मैं समाजी वर्कर था। अच्छा। तो फिर उस टाइम से ये टोपी मुझे सर पे है, बस अभी तक उतार नहीं। आपको घर की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी आपकी इस जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो खिदमत गुजारी है मुआशरे में, जो कंट्रीब्यूशन है, घर के नौजवान भी या घर के जो आपकी यूथ है, वो भी आपको सपोर्ट करती है? पहले नहीं करता था, गुस्सा करता था। बड़े भाई हैं मेरे, मुझसे 2 बड़े भाई हैं। वालिद साहब जब हयात था तो वो भी गुस्सा करता था कि ये क्या, तो अपने काम से काम रखो। तो कभी कभी वो पश्तो में एक
مطالبی مجھے والد صاحب نے کہا کرتے کہ پردے بچے پورے کا ایک پل عبد نو تو اسی وجہ سے پھر میں نے بس بھائیوں سے کہا کہ مجھے سکون خدا کی قسم میں ابھی اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھے صرف اس چیز میں سکون ملتا ہے، حالانکہ مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میرا شوق بھی نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی وائف کہتے ہیں کہ اس طرح کام یہ خواتین میں یہ حیرت ہے کہ میرے اچھے اچھے بنگلے ہو اچھے کپڑے گاڑیاں ہوں، جوتے ہوں، چیزیں تو ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے شوق ہے یہ جھمپڑی جیسا نہیں، یہ اکثر یہ فیش والے لوگ بناتے ہیں جی ہوٹل جی میں جی، یہ. ہٹ سے ہاں بناتے ہیں. اس چیز کا مجھے بس شوق ہے کہ بس اس میں رہوں، لیکن اچھے بنگلوں کا شوق نہیں ہے. سکون گاڑی تو ہونا چاہیے. یہ گاڑی جو میں اچھا گاڑی لے لیتا ہوں نا تو یہ اسی وجہ سے لیتا ہوں کہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ یہ سیاست میں آیا فلانے جگہ یہ پیسے اس نے کھائے ہیں یہ وہ. تو میں نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ میرا پوزیشن کس طرح ہے. الحمدللہ مجھے اسکول کے دوران سے الحمدللہ میرے ساتھ موٹر سائیکل تھا تو 2000 میں، اور موٹر سائیکل پہ میں آتا تھا. پھر گاڑی تھی مجھے تو 20 سالوں سے میں گاڑیوں میں ہوں. لیکن مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں، لیکن عوام کی وجہ سے میں تھوڑا اچھا گاڑی لے لیتا ہوں کہ یہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ اس نے الیکشن کے بعد یا الیکشن کے اس طرح پیسوں پہ اس نے گاڑی لی. اسکولوں کی تعلیم جو ہے وہ کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ آج کل ویسے بھی آپ دیکھیں نا تو ہر طرف اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر گلی میں اسکول ہی اسکول. پرائیویٹ اسکول پچھلے 10-15 سالوں سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح کے ذہین و فتین طالب علم یا اس طرح کی کہہ لیں کہ انوینشنز نہیں ہو رہی کہ کہاں پہ کس چیز کا فقدان ہے؟ ہاں بالکل یقیناً، یہ تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اسکولوں کی سسٹم صرف ایک ہی وجہ سے خراب ہوا ہے کہ بچی کی ذہن گھر میں یہ پہلے سے بن جاتا ہے کہ میں فلانے اسکول میں جاتا ہوں، اس میں نقل فری ملتا ہے 10th میں میٹرک میں، اور اس کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں. میں اکثر اسکولوں میں فنکشن کی پروگرامات افتتاح کے لیے میں بہت زیادہ جاتا ہوں. تو اکثر میں وہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ اسکول میں، ابھی ریسنٹلی میں نے 2 اسکولوں کا آپس میں جرگتا میں نے کہا 2 اسکولوں کا 2 اسکولوں کا جرگا. جرگہ؟ ہاں تو اچھا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کے بیچ میں یہ بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اور یہ بچے اس لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایڈوانس میں کہا ہے کہ آپ کا اتنا مارکس آئیں گے. اور پھر یہ پرائیویٹ اسکول میں جتنی بھی ہیں اکثریت یہ ہے کہ بورڈ کو خرید لیتے ہیں، اور یہ بورڈ بچوں کو پھر نقل وغیرہ فری ملتے ہیں. اس میں ہمارے بچوں کا جو اسٹڈی وغیرہ ہے یہ متاثر ہوا ہے. حالانکہ ہمارے ابھی پہلے سے ابھی کوہاٹ کی تعلیم بہت بہتر ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کوہاٹ میں اتنی تعلیم نہیں تھا، بہت کم، یعنی وہ لوگ تعلیم کر سکتے تھے جو اپروچیبل تھے. عام غریب بندے اتنی تعلیم دیہاتوں میں نہیں تھا. ہمارے دیہاتوں میں الحمدللہ ہمارے دیہاتوں میں ابھی 18-19 کے افسران ہیں. پہلے ہمارے دیہات میں 17 کا افسر نہیں تھا. اب تو تعلیم کا مطلب دیہی علاقوں میں بھی اتنا زیادہ افادیت لوگوں کو وہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیہی علاقوں سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور تعلیم کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں. اچھا، باتوں کا سلسلہ تو آپ کے ساتھ جاری ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ شروع سے ایسے ہی نڈر، بہادر، بے باک، آؤٹ اسپوکن رہے ہیں، لائک بچپن سے ہی ایسے ہیں یا نہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ حالات انسان کے اندر پھر بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو بچپن سے نہ ڈرتے، اور لیکن ریسپیکٹیبل بہت زیادہ. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اس دن میں بچوں کا اسٹرائک تھا تو پنڈی روڈ پہ، تو میں گیا، وہ ٹیچر کو اس طرح انگلی کرتا کس نے مجھے اس طرح کی. تو میں وہ بچوں کی سائڈ پہ گیا تو میں نے وہ بچے کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ آپ کا یہ اسٹائل، یہ انگوٹھی کا اس طرح انگلی اس کی طرف کرنا ہے ٹیچر کی طرف، تو آپ کا بالکل کم ظرف اور کم ذہن والے آپ. تو میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ میں نہ ڈر پیدا کریں، لیکن ریسپیکٹیبل کے ساتھ، عزت کے ساتھ. شاہ محمود، آپ نوجوانوں کو، وہ نوجوان جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، تو ان کو کیا میسج آخر میں دیں گے؟ تمام سننے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ اسپیشلی یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ یوتھ کو تو میں اکثر اسپیچ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے
توانائی عوام پہ خرچ کریں، یہ نہ کہ آپ تعلیم کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ مجھے کہاں اچھا جاب ملے۔ جاب جاب زندگی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے۔ جاب ایک آپ کی ضروریات پوری کرنے کی چیز ہے، لیکن آپ نے معاشرے کو کچھ دینا ہے۔ یوتھ کو تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ہیلو ہائی میں اور رات کو میسجوں میں لگے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی آپ ان سے ابھی یوتھ اکثر ایک وہ جو لیڈیز پہنتے ہیں یہ بالوں میں چیز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بڑے بڑے بال چھوڑتے ہیں، پھر اس میں ایک پونی جی جی، وغیرہ ہیئر لگاتے بینڈ. ہیں اور ایئر بیگ کیا کیا لگاتے ہیں۔ میں اس جی کو کہتے ہیں یہ تو لیڈیز کا کام ہے، آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یوتھ کو میں اکثر یہی اسپیچ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کچھ کریں۔ ویل بہت بہت شکریہ شاہ محمود، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ انسان جب زندگی میں اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی تخلیق اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ سکے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس مقصد میں نہ صرف انسان کو خوشی ملتی ہے بلکہ سکون بھی ملتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنی میزبان عالیہ خان کو دیجیے اجازت۔ پروگرام رابطہ کے ساتھ عالیہ خان، اللہ نگہبان۔